Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 3 of the novel Junoon Ishqam by Areed Shah. So let's start it. क्या मतलब? तुम मुझे शॉपिंग नहीं करवा सकते? दानी बदमज़ा हुई थी। यार मेरी इतनी पॉकेट मनी नहीं है कि तुम्हारी पसंद का एक ड्रेस भी तुम्हें दिलवा सकूं। तुम नहीं जानती पिछली बार भी तुम्हारी शॉपिंग को किस तरह से हैंडल किया था मैंने। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी वो 2 ड्रेस भी तुम्हारे लिए नाकाबिले कबूल थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मुझे शॉपिंग तक नहीं करवा सकते और बात मेरे लिए जान देने की करते हो। लाइक सीरियसली? वो तमस्कुराना अंदाज में बोली। दानी मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ यार, तुम छोटी छोटी बातों पर सीधी मोहब्बत पर क्यों उतर आती हो? फिलहाल नहीं है मेरे पास इतने पैसे। तो इतने बड़े खानदान के चश्मो चराग होने के बावजूद भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कंगाल कहीं के, जेब में कुछ है ही नहीं और तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने का दावा करते हो। वो बदमज़ा हो चुकी थी। उठकर जाने लगी तो रोहान ने उसका हाथ थाम लिया। मत जाओ यार, नाराज़ क्यों हो रही हो? अच्छा ना करता हूँ तुम्हारी शॉपिंग का कोई हल, वो मुस्कुराकर कहने लगा। दानी खुशी से चहकती वापस बैठी। मैं जानती थी तुम मुझे नाराज़ नहीं करोगे। उसके कहने पर रोहान मुस्कुरा दिया था। वो उसे नाराज़ नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसे बेहद चाहता था और इस वक्त उसकी नाराज़गी का मतलब था कि अगले 10-15 दिन वो उसे बिल्कुल मुंह नहीं लगाएगी। और अब उसके दिल का हाल ऐसा था कि उससे 5 मिनट भी बात किए बगैर रहा नहीं जा सकता था। उसने दानी से शॉपिंग का वादा तो कर दिया था, लेकिन अब क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर सोचने के बाद उसने आलिम को ही फ़ोन करने का फ़ैसला किया। तो क्या वो चाहती है कि तुम उसे शॉपिंग करवाओ? अपने ऑफिस रूम में बैठा सीट की पुश से टेक लगाए वो रिलैक्स अंदाज में बात कर रहा था। वो दानी से मिलना चाहता था, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। वो रोहान को किसी ऐसी लड़की से मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं दे सकता था जो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी दौलत और रुतबा देखकर उसकी तरफ कदम उठाए। वो उसके लिए एक ऐसी लड़की चाहता था जो सच में उससे मोहब्बत करती हो। नहीं अद्दा, उसने नहीं कहा मैं खुद उसे शॉपिंग करवाना चाहता हूँ क्योंकि उसकी बर्थडे है। रोहान ने झूठ बोला। मतलब कि तुम उसे बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो? ठीक है, मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड करो, तुम्हारा काम अभी हो जाएगा, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो रेहान ने खुशी से एक लंबी सांस ली। थैंक यू सो मच अदा, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझते हैं। बड़ी हवेली में तो किसी को मेरी फीलिंग से कोई लेना देना है ही नहीं। आपको पता है अगर मैं इस बारे में बाबा या ज़यार अदा से बात भी करता तो उल्टा मुझे ही सुनने को मिलता। उसके लहजे में नाराज़गी बोल रही थी, लेकिन आलिम इस नाराज़गी को नफ़रत का रूप देना चाहता था। मेरी जान, तुम उस खानदान के वारिस हो। मैं तुम्हें कुछ भी देकर तुम पर कोई एहसान नहीं करता। ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा हक है। मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। और एक बात और जो तुम्हें अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि उस खानदान पर, उस हवेली पर तुम्हारा कोई हक के दावा नहीं है। उनकी दौलत, उनकी जायदाद में तुम कहीं भी हिस्सेदार नहीं हो। वो तुम पर भला अपना पैसा क्यों खर्च करेंगे? तुम्हारा असल घर ये है। तुमसे मोहब्बत करने वाले तुम्हारे अपने शाह हवेली के लोग हैं, बड़ी हवेली के नहीं। और जब तुम हमेशा के लिए हमारे पास आ जाओगे तो ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम कर दी जाएगी, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दिया जाएगा। तुम्हें पता है इस खानदान के 3 वारिस हैं। मैं आलिम सुल्तान शाह का बेटा, तुराब हैदर शाह का बेटा और रोहान वासिफ शाह का बेटा, ना कि सफदर शाह का बेटा। वो इस अंदाज में बोला कि रोहान के अंदर कुछ टूटा था। अदा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अपने दिल की बेचैनी को संभालता फ़ोन बंद कर चुका था। दूसरी तरफ आलिम ने उसकी जल्दबाजी पर कोई रिएक्शन न दिया। यकीनन वो हर्ट हुआ था, लेकिन हकीकत उससे छुपी हुई तो नहीं थी। वो वासिफ का बेटा था, सफदर शाह का नहीं, और उसे ये बात कबूल करनी थी। वो कितनी ही देर मोबाइल को हाथों में लिए घूरता रहा था। आलिम की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। वो जानता था कि वो सफदर शाह का बेटा नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत उसे सफदर शाह ने दी थी वो उससे इनकारी भी नहीं था। वो जानता था कि वो उसे बेपनाह चाहते हैं, बस वो असूल पसंद हैं और अपने बच्चों को बिगाड़ना उनके असूलों में शामिल नहीं है। उस आदमी की कुर्बानियाँ उससे छुपी हुई तो ना थीं। उन दोनों को पालने के लिए उसने अपनी औलाद को दुनिया में ना आने दिया। वो उनके लिए अपनी औलाद से मुंह मोड़ गया था। वो 11 साल का था जब दादी जान ने कहा कि उन्हें सफदर की अपनी औलाद चाहिए, जिस पर सफदर ने कहा कि स्नेहा और रोहान ही उनके बच्चे हैं। वो जानता था 17 साल पहले वासिफ शाह ने उसकी माँ को तलाक दी, तब सहारा देने वाला सफदर शाह ही था।
उस वक्त वो नादान था, उस रात की हकीकत नहीं जानता था, लेकिन अब बहुत कुछ उसके सामने आ रहा था। इद्दत पूरी होते ही सफदर शाह ने उसकी माँ से निकाह कर लिया और 2 माह के अंदर ही बच्चों की कस्टडी हासिल कर चुका था। 2 महीने के अंदर अंदर वो उन दोनों को उनकी माँ के पास ले गया था और वासिफ शाह खाली हाथ रह गया था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ सोचें बदलने लगी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसके बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दी और फिर इद्दत ख़त्म होते ही उसकी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया? आखिर क्या वजह थी कि सफदर शाह ने उनके लिए अपनी औलाद तक की डिमांड ना की, बल्कि स्नेहा और रोहान को ही अपनी औलाद मान कर सके बाप से बढ़कर उनका ख्याल रखा? उनका असल बाप उनके लिए तरसता रहा, उनके लम्स के लिए तड़पता रहा, लेकिन सफदर शाह ने उसे कभी रोहान और स्नेहा से मिलने न दिया। वो तो बचपन से ही सारी हकीकत जानता था, लेकिन स्नेहा इन सब बातों से अनजान थी। वो जानती भी नहीं थी कि वो सफदर शाह की असल बेटी है ही नहीं, बल्कि वो तो वासिफ की बेटी है। अभी तक तो वो खुद भी उनसे नहीं मिला था। उसे बस इतना ही पता था कि वासिफ शाह यहाँ नहीं बल्कि लंदन में रहते हैं। लेकिन आलिम ने उसे बताया था कि उनकी दूसरी बीवी सफ़िया बेगम और बेटी आयज़ा हवेली में ही रहते हैं और वो शाह हवेली के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन अभी तक हवेली गया नहीं था। सिर्फ एक बार उसकी मुलाकात हैदर ताया ब्रैकेट तुराब हैदर शाह का बाप से हुई थी और वो उससे बहुत मोहब्बत से मिले थे। एक बार उसकी फ़ोन पर बात समीना ताई आलिम की माँ से हुई थी और वो उसे बहुत नेक और अच्छी औरत लगी थी। टेलीफोनिक मुलाकात मोहब्बत से भरपूर थी। उनसे बात करके उसे बिल्कुल अपनी माँ जैसी फीलिंग्स आई थी। बाकी वो बहुत जल्द आलिम से हवेली चलकर सबसे मिलने का वादा भी कर चुका था, लेकिन वो जानता था कि उसका बाप सफदर शाह और ज़यार उसे ऐसा हरगिज़ नहीं करने देंगे। इसीलिए वो खुद भी फासला रखने की कोशिश करता था, लेकिन आलिम से मुलाकात उसके लिए हमेशा से फ़ायदेमंद साबित होती थी। वो जब से यूनी आया था तब से आलिम से मिल रहा था। आलिम से पहली मुलाकात भी उसे बुरी नहीं लगी थी। आलिम उसे कहता था कि जो कुछ भी उसे देता है उसी का है, लेकिन फिर भी आलिम से पैसे मांगते हुए उसे शर्मिंदगी होती थी। आलिम ने कहा था कि वो अपने लिए उससे कोई भी फरमाइश कर सकता है, पर दानी के लिए कुछ मांग कर वो शर्मिंदा हो जाता था। लेकिन वो क्या करता, दानी उसकी मोहब्बत थी, उसकी ख्वाहिशात पूरी करना अपना फ़र्ज़ समझता था। हाँ, वो दानी के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि उसके लिए अपनी जान देने से भी उसे कोई एतराज़ न था। दानी बस एक बार आवाज़ तो करे, वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरेगा। दानी के लिए उसकी मोहब्बत में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही थी। इसमें बड़ी वजह राहील था, जो दानी में इंटरेस्ट ले रहा था और वो दानी के सामने कभी भी खुद को नीचे नहीं होने दे सकता था। उसे हर हाल में राहील से ऊपर रहना था। वो अपनी ही सोचों में न जाने कहाँ निकल चुका था जब उसके फ़ोन की बेल बजी। बैंक की तरफ से मैसेज था। उसके अकाउंट में आलिम ने रकम ट्रांसफ़र कर दी थी। उसने फ़ौरन आलिम को थैंक यू का मैसेज भेजा और दानी को कॉल की कि वो उसे लेने आ रहा है। दानी का खुशी से चहकने पर वो मुस्कुराया था। ये लड़की उसकी ज़िंदगी बनती जा रही थी। वो उसकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका था, लेकिन ये नहीं जानता था कि उसकी मोहब्बत उसे आगे कहाँ कहाँ तक लेके जाएगी। दानी ने मार्केट में महंगी से महंगी चीज़ पर हाथ रखा और वो मुस्कुराकर उसे ख़रीद कर देता रहा। बहुत कोशिश के बावजूद भी उमर दानी का असल चेहरा उसके सामने नहीं ला सका था। दानी के खिलाफ़ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे समझा समझा कर अब उमर हिम्मत हार चुका था। उसने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। अब वो उसे दानी के बारे में कोई बात नहीं करता था। रोहान पूरी यूनी के सामने दानी से इजहार मोहब्बत कर चुका था। अब तो उनके अलग होने का कोई चांस ही नहीं था। उमर जानता था कि उसका दिल बहुत बुरे तरीके से टूटने वाला है, लेकिन रोहान की आंखों पर भी मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। उसे कुछ भी देखने नहीं दे रही थी। दानी की लालची फितरत, उसकी बेजा फरमाइशों को वो उसका हक करार दे रहा था। उसे दानी की हर बात में अपने लिए मोहब्बत ही दिख रही थी। लेकिन अब बहुत हो चुका था। अब उमर ने एक फ़ैसला किया था। वो समझ चुका था कि उसे ये सब कुछ देने वाला आलिम सुल्तान शाह है। उमर अपने दोस्त को इस तरह से लुटते नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने ये सब कुछ आलिम को बताने का फ़ैसला किया था। वो चाहता था ये आलिम को सब कुछ पता चल जाए ताकि वो उसके कदम रोक ले, क्योंकि अपने दोस्त को टूटते बिखरते हुए वो नहीं देख सकता था। यूनी के इन 4 सालों में वो उसके बहुत अजीज़ हो गया था और दानी के आने से पहले वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। लेकिन जब उमर ने उसे दानी की हकीकत बताने की कोशिश की तो दानी ने सबसे पहले उसे उमर से ही अलग किया था।
उसने उमर पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो उस पर गलत निगाह रखता है। अपने दोस्त के मुंह से ये अल्फाज सुनकर उमर को बड़ी तकलीफ हुई थी। वो रोहान से अलग हो गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद रोहान ये कहकर माफ़ी मांग गया कि हो सकता है कि उसे कोई गलत फहमी हो गई हो। उसकी बातों को दिल पर मत लो, तो उमर को मानना ही पड़ा, क्योंकि रोहान भी अपने दोस्त को बहुत चाहता था। दानी के सामने वो उमर से कम ही मिलता था, क्योंकि दानी को उमर के साथ उसकी मुलाकात नागवार गुजरती थी। इसीलिए वो दानी के सामने उमर से मिलने से भी गुरेज करता था। और अब उमर दानी को समझ चुका था और वो आज ही आलिम से मिलने जाने वाला था। मुझे आलिम सुल्तान शाह से मिलना है। वो बाहर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बाहर खड़ी लड़की से बार बार बैठने के लिए कह देती, क्योंकि आलिम सुल्तान शाह उसे जानता ही नहीं था। वो हर थोड़ी देर के बाद उस लड़की से पूछता तो वो उसे बैठने का कह देती, जबकि अंदर आलिम को फ़ोन करके बताने की गलती वो कर भी नहीं रही थी। देखिए मैम, आप आलिम भाई को फ़ोन करके बताएं तो सही कि मैं उनके भाई रोहान का दोस्त हूँ और उनसे मिलने आया हूँ, वो तंग आकर कहने लगा। देखिए मिस्टर, फ़िलहाल सर अंदर मीटिंग में बिज़ी हैं। आपको यहाँ आने से पहले उनके टाइम टेबल को मद्देनज़र रखना चाहिए था, और अगर आप उनके भाई के दोस्त हैं तो उनके घर पर मिल लीजिएगा। सर ऑफिस टाइम में किसी से नहीं मिलते, उसके बार बार पूछने पर वो गुस्से से बोली। तभी तुराब हैदर शाह ऑफिस रूम से निकलता उनको बहस करते देख चुका था। क्या बात है वानिया, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? खैरियत तो है? वो उसके पास आकर एक नज़र उमर को देखता वानिया से पूछने लगा। सर, इन जनाब का कहना है कि ये किसी रोहान के दोस्त हैं और आलिम सर से बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। वो अपने बालों को झटका देती उमर की तरफ इशारा करके बताने लगी। उसका अंदाज़ ऐसा था कि रोहान का नाम उसने कभी सुना ही ना हो और ना ही उसके लिए कोई अहमियत रखता हो। सर, मेरा नाम उमर है, मैं रोहान का दोस्त हूँ और मैं आलिम भाई को रोहान के बारे में बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ। अगर उन्हें ये बात वक्त रहते ना पता चली तो शायद आगे मसाइल पेश आएँ। उसके अंदाज़ पर तुराब हाँ में सर हिलाता उसे अपने पीछे आने का इशारा कर चुका था। ऑफिस रूम में तन्हा बैठा वो किसी सोच में गुम था। तुराब को वापस जाते देखकर वो मुस्कुराया। वो उमर को भी पहचान चुका था। वो रोहान के बारे में वो सब कुछ जानता था। उसका किन लोगों के साथ उठना बैठना है, कौन लोग उसके करीब हैं। पहले तो रोहान जब भी आलिम से मिलता था उमर के बारे में बहुत बातें करता था, लेकिन अब सिर्फ दानी की बातें ही करता था। आओ उमर, बैठो, कैसे आना हुआ? वहाँ से पहचान कर उठकर हाथ मिलाते हुए बोला। उमर ने सुकून का सांस लिया था। कोई तो उसे जानता था, जबकि अक्सर मैगजीन और न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर आलिम सुल्तान शाह की तस्वीरें देखकर उसका वो फ़ैन हुआ उमर उससे मिलते हुए काफ़ी देर हिचकिचा रहा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये आलिम सुल्तान शाह रोहान का भाई होगा। वो बहुत खूबसूरत नौजवान था। तस्वीरों से कहीं दर्जे ज़्यादा हैंडसम शख्स उसके सामने बैठा उससे बातें कर रहा था, लेकिन उसे देखकर वो अपनी बात भूला नहीं था। वो जल्दी ही उसे रोहान के बारे में बता देना चाहता था। आलिम भाई, रोहान जिस लड़की से मोहब्बत करता है, मैं उसके बारे में बताने आया हूँ। ये सब कुछ धोखा है, दानी उसे धोखा दे रही है। उमर की बात पर आलिम सीधा हो बैठा था। क्या मतलब है उमर तुम्हारी बात का? मुझे तफसील से बताओ। कुछ भी ना छुपाना। परेशानी से वो उसे देखने लगा। वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो उससे कितनी मोहब्बत करता था वो उनकी बातों से अंदाज़ा लगा चुका था। दानी ने जब यूनी में एडमिशन लिया तो वो राहील की गर्लफ्रेंड थी। उन्होंने किसी के सामने शो तो नहीं किया था, लेकिन मैं अक्सर क्लब में उन दोनों को एक साथ देखता था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दानी ने राहील को सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड कहना शुरू कर दिया। रोहान कब उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ मैं खुद भी नहीं जानता। मैं ये सब कुछ सिर्फ टाइम पास समझ रहा था, लेकिन वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस हो चुका है। दानी सिर्फ और सिर्फ दौलत की वजह से उसके साथ है। वो अक्सर उससे उल्टी सीधी फरमाइशी करती है, यहाँ तक कि दानी के नाम का टैटू भी सिर्फ और सिर्फ दानी की फरमाइश पर बनाया था। वो रोहान को बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि 2 माह पहले मैंने दानी और राहील को एक दूसरे के बेहद करीब देखा था। वो इतने करीब थे जितने दोस्त नहीं हो सकते। मैंने उन दोनों का पीछा किया था। राहील ने ही दानी से कहा था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से कुछ भी मांग सकती हो, तो मुझे 50,000 ले दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है।
और उससे अगले दिन ही दानी ने झूठ बोला था कि उसका बैग चोरी हो गया है और उसके पास कुछ नहीं है। रोहान ने आपसे 50,000 मांग कर दानी को दिए थे। इसके अलावा भी बहुत बार ऐसा हुआ, राहील और दानी मिलकर रोहान को बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो बनता जा रहा है। दानी उससे कोई मोहब्बत नहीं करती, सब झूठ है, फरेब है। अगर आपको मुझ पर यकीन ना आए तो दानी के कंधे की बैक साइड पर आप एक आर का टैटू देख सकते हैं, जो रोहान के नहीं बल्कि राहील के नाम का है। वो टैटू 2 साल पुराना है, तब वो रोहान से नहीं मिली थी और अब वो दोनों कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, रोहान से ज़्यादा पैसे लेने के लिए। प्लीज़ रोहान को बचा लीजिए आलिम भाई, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वो उसे पूरी बात बताता आखिर में आलिम को देखकर कहने लगा, जो फिक्रमंदी से उसकी बातें सुन रहा था। तुराब भी काफ़ी परेशान लग रहा था। तुम फिक्र मत करो उमर, तुमने अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभा दिया है, आगे हम संभाल लेंगे, हम तुम्हारे दोस्त को फंसने नहीं देंगे। तुराब ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो उमर मुस्कुराया। तुम उसके सच्चे दोस्त हो उमर, ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आई तो अपना बड़ा भाई समझकर बिना किसी झिझक के मेरे पास आ जाना। वो उससे मिलते हुए बोला। उन्हें सब कुछ बता दिया। वो रिलैक्स हो चुका था, जबकि उमर की बातें उन दोनों को बेहद परेशान कर गई थी। अब तो दानी से मिलना ही पड़ेगा। उमर के जाने के बाद उसने तुराब से कहा, बिल्कुल मिलना पड़ेगा, ये तो बड़ी तेज़ निकली, मैं तो कोई मासूम सी लड़की समझ रहा था। तुराब ने परेशानी से कहा तो आलिम कुर्सी से उठ गया। हमें देर नहीं करनी चाहिए। वो बस इतना कहता ऑफिस से निकल गया, जबकि तुराब आलिम की मीटिंग एंड करने के लिए सेक्रेटरी को हदायत देने लगा। उसने उस यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रखा ही था कि सामने ही दीवार पर किसी लड़की के साथ वो परी पेकर उसे नज़र आ गई। उसका दिल बेइख्तियार धड़का था। वो बेइख्तियार उसे देखने लगा। वो उसका सुकून थी, उसकी सोच, उसका ख्याल उसे हर परेशानी से आज़ाद कर देता था। वो यहाँ उसके लिए नहीं आया था। आलिम ने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल ने उसके मामले में तो उसकी सुनना ही छोड़ दी थी। वो अपनी ही बातों में मगन हंसती हुई बातें कर रही थी जब अचानक कुछ खाते हुए उसके गले में मिर्चें अटकी, जैसे पूरी तरह उसकी रगों में दौड़ी थी। वो बेचैनी से खांसने लगी। उसकी दोस्त अचानक उसकी हालत पर परेशान होती भागकर पानी लाने जा चुकी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं। वो हवा की तरह उसके पास आया और उसकी पीठ थपकने लगा। उसकी सांसें उलझने लगी थीं, जैसे ये तकलीफ़ उसकी नहीं बल्कि आलिम सुल्तान शाह की हो। दिमाग ख़राब हो गया है क्या? खाते हुए इस तरह से कौन हंसता है? और खाने वाली चीज़ नहीं खाई जाती तुमसे? होश कहाँ था लड़की? वो उसकी कमर सहलाता आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा था, जब उसकी सहेली तेज़ी से पानी लाई। ये लो दानी, पानी पियो। वो बेचैनी से पानी उसे देने लगी, जबकि उसकी खांसी अभी तक रुकी नहीं थी। दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? इसकी सांस अटकी हुई है और तुम इसे पानी देकर जान से मारना चाहती हो? वो धारते हुए बोला, जबकि दानी का हाथ जो पानी की जानिब जा रहा था अचानक ही रुक गया। उसकी सहेली ने घबरा कर पानी पीछे कर लिया। कुछ नहीं हुआ था, खांसी रुकेगी अभी तो आराम से पानी पी लेना। उसे नॉर्मल होते देखकर आलिम ने समझाते हुए कहा। थैंक यू सर, क्या सच में ऐसी कंडीशन में पानी नहीं देना चाहिए? उसकी सहेली हैरानगी से देखकर पूछने लगी। जब सांस अटकती है, पानी देने से सांस रुक भी सकती है। थोड़ा सा सब्र और समझदारी से काम लेना चाहिए। वो आंखों से आंसू साफ करती उसकी बातें सुन रही थी। आप वही हो ना जिसने उस दिन मुझे गाड़ी से टक्कर मारी थी? वो उसे पहचानते हुए बोली। उसका अंदाज़ बहुत मीठा था। मासूमियत से सजी आवाज़ आलिम के दिल के तार छेड़ गई। उसकी बात पर आलिम मुस्कुराया। वो उसे भूली नहीं थी। आलिम के लिए ये खुशगवार एहसास था। हाँ वही हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो लीजिए, हिसाब बराबर हो गया। उस दिन आपकी वजह से मैं मरते मरते बची और आज आपने मुझे मरते मरते बचाया। वो मासूमियत से बोली तो आलिम मुस्कुराया। आप हमारे केमिस्ट्री के न्यू टीचर तो नहीं हैं? मैंने आपको कहीं देखा है, शायद न्यूज़पेपर या टीवी में। उसकी सहेली ने पूछा, क्योंकि आज एक नया टीचर आने वाला था जो पहले 2 बार यूनिवर्सिटी चेक करके जा चुका था, लेकिन ज़्यादा लोग उसे जानते नहीं थे। मेरा नाम आलिम है, आलिम सुल्तान शाह। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और शाह इंडस्ट्रीज़ का मालिक हूँ। इस यूनि में मेरा भाई पढ़ता है। और आप वो दूसरी लड़की को नज़रअंदाज करता दानी को देखकर कहने लगा।
दानैन, मेरा नाम दानैन है। नैन, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। नैन नहीं, दानैन, आप मुझे दानी भी कह सकते हैं। वो अपना नाम दोबारा बताने लगी। दानी तो तुम सबके लिए हो, आलिम के लिए तो उसकी नैन हो। वो उसके कान के करीब सरगोशी करता दिलकशी से मुस्कुराया। उसके अंदाज पर दानैन के जिस्म में सनसनाहट सी हुई। क्या मतलब है आपका इस बेहुदा बात का? उसके अंदाज पर उसे गुस्सा आया था, जबकि उसकी छोटी सी नाक पर गुस्सा देखकर आलिम के लबों पर तबस्सुम बिखर गया। समझ जाओगी बहुत जल्द, सारी बातों का मतलब समझ जाओगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अब भी कायम थी, जबकि वो उसे गुस्से से घूरती अपनी सहेली का हाथ थामती वहाँ से निकल चुकी थी। वो ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगती थी। नफरत है मुझे ऐसे घटिया लोगों से। ज़रा सी मदद क्या कर दी, अपनी औकात दिखाने पर आ गया। वो तेज़ी से चलती अचानक सामने से आते लड़के से टकराई थी। या अल्लाह रहम, वो अपना बाजू सहलाती उसे घूरते हुए बोली। चलने की तमीज़ नहीं है क्या? अपनी दोस्त को तकलीफ़ में देखकर अक्सा बोली। रोहान जो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता आलिम के आने की खबर सुनकर नीचे जा रहा था, उस लड़की को देखकर रुक गया। तुम्हें बहुत तमीज़ है तो अपना रास्ता ही बदल लो, हम तो ऐसे ही आते जाते हैं। अक्सा का अंदाज उसे नागवार गुजरा, जबकि दूसरी छोटी सी लड़की तो बिल्कुल खामोश थी। लेकिन अगर अक्सा को जवाब देना, उसने अपना फ़र्ज समझा और उसे घूरते हुए बोला, तो फिर आप ये लानत कबूल करें। वो अपने हाथ से मुक्का बनाती अचानक खोल कर बोली। उसके अंदाज ने रोहान को गुस्सा दिलाया था। देखो लिटिल गर्ल, चोट तुम्हें लगी है और बकवास ये कर रही है। समझाओ अपनी दोस्त को मेरे मुंह मत लगे, वरना चुटकियों में औकात याद करवा दूंगा। रोनी बेबी, तुम क्या जाहिलों के वो लगते हो? जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं भी चलती हूँ, रानिया की बर्थडे पार्टी है, मेरा जाना ज़रूरी है। उसके पीछे खड़ी दानिया मारेज दानैन और अक्सा को घूरते हुए बोली। दानैन किसी से बहस नहीं करती थी, ना ही किसी से लड़ना झगड़ना पसंद था। वो अक्सा का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ चलने का कह रही थी। वो लड़ाकू मजाज हरगिज़ नहीं थी, ना ही वो कभी किसी को जवाब देती थी। आलिम की बात में पहले ही उसका दिमाग घुमा के रखा हुआ था। चलो क्लास शुरू होने वाली है। वो अक्सा का गुस्सा कम करती उसका हाथ थामे अपने साथ ले आई। अक्सा भी उस पर लानत भेजती दानैन के साथ आ गई। ऐसे लोगों के मुंह लगने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं था, और दानैन इतनी हसास तबीयत की मालिक थी कि ज़रा सी बातों को दिल पर ले लेती। वो अपनी दोस्त को अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि आलिम की उस बात ने उसकी रात की नींद हराम कर देनी थी। देखने में कितना डिसेंट और रौबदार पर्सनालिटी का था। बात सुनी उसकी, लानत है ऐसे लोगों पर। वो मुसलसल आलिम के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ रही थी, जबकि अक्सा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अब यह बात दानी के जहन से जल्दी नहीं जानी थी। वो आते ही आलिम से मिला था। आलिम ने भी खुशी से उसे अपने गले लगाया था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आने वाले हैं? अगर बता देते तो यहाँ यूनी की जगह कहीं बाहर मिलते, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा है जो ज़यार भाई को मेरी खबर देता है। पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता है कि मैं कब कहाँ क्या करने वाला हूँ। उसने आलिम को देखते हुए कहा, तो आलिम उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला, उसे छोड़ो, जाओ दानी को बुला के लाओ, साथ लंच करते हैं। वो हुक्म दे रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन दानी तो जा चुकी है, उसकी किसी दोस्त की बर्थडे है, उसकी पार्टी है। रोहान ने जल्दी से बताया। वो जल्द से जल्द यहाँ से आलिम के साथ निकलना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये बात ज़यार तक जाए। लेकिन मैं तो स्पेशल वक्त निकाल कर दानी से मिलने आया हूँ। मुझे उससे मिलना है रोहान, ये ज़रूरी है, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। आलिम ने सीरियस अंदाज में कहा। अदा ठीक है ना, मैं परसों आपको उससे मिलवाऊंगा। परसों मैं और वो डेट पर जाने वाले हैं, हम साथ में डिनर करेंगे, इसी बहाने आप उससे मिल लीजिएगा। रोहान ने सोचते हुए कहा। वो झूठ नहीं बोल रहा था, ये सच था कि दानी आज अपनी दोस्त की बर्थडे पर जाने के लिए यूनी से जल्दी निकल चुकी थी। ठीक है, मैं परसों उससे मिलूंगा, और इस बार कोई बहाना नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता देना कि मुझे उससे मिलना है हर हाल में। आलिम रोहान को शक नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए उसकी बात मानते हुए बोला। रोहान ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और उसके साथ ही यूनी से निकल आया था। वैसे तो वो रोज़ हॉस्टल वापस उमर के साथ जाता था, लेकिन आज किसी वजह से उमर यूनी नहीं आया था, और एक लिहाज से उसके लिए अच्छा ही था,
کیونکہ دانی عمر کو پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ اس سے ملنے دیتی تھی۔ وہ دونوں ابھی لنچ کے لیے ہوٹل میں بیٹھے ہی تھے کہ روحان کا فون بجنے لگا۔ زیار کا فون آتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آیا تھا۔ اس نے ہر طرف دیکھا، کہیں کوئی نہیں تھا، تو زیار کو خبر کس نے دی؟ السلام علیکم ادا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے سنبھل کر عالم کے اشارے پر فون اٹھایا۔ وعلیکم السلام روحان، میں ٹھیک ہوں، تم اسی وقت یہی یونی کی دوسری طرف جلدی سے قریبی ہسپتال آ جاؤ، چاچو کو کسی نے گولی ماری ہے۔ وہ اس سے بس اتنی سی بات بتا کر فون بند کر چکا تھا۔ ادا، بابا جان کو گولی لگی ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ وہ بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن عالم کو اس کا یہ انداز ناگوار گزرا تھا۔ وہ اسے ان لوگوں سے دور کرنا چاہتا تھا، خاص کر کے صفدر شاہ سے۔ اس کا صفدر شاہ کے لیے تڑپنا اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ اس اولاد کے لیے اس کا اپنا چچا باصف 17 سال سے پل پل تڑپ رہا تھا۔ پریشان مت ہو روحان، سب ٹھیک ہوگا، عالم سمجھاتے ہوئے بولا، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ آنکھوں سے نمی بہنے لگی تھی۔ عالم کو مجبور ہو کر اٹھنا ہی پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے ہسپتال کے باہر اتارتا خود اپنے آفس کی جانب جا چکا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے کسی بھی بندے سے دانی کے متعلق ساری انفارمیشن لے سکتا تھا، لیکن انفارمیشن دینے والا کبھی بھی اس انسان کے اندر کا حال نہیں جان سکتا تھا، جبکہ عالم کسی کی بھی آنکھوں میں دیکھ کر جان سکتا تھا کہ وہ کس طرح کی فطرت کا مالک ہے۔ اسی لیے وہ اس کی انفارمیشن لینے کی بجائے خود اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ اس سے ملاقات نہیں کر پاتا۔ شاید پرسوں ملاقات ہو جائے، ایک امید کے ساتھ عالم نے روحان کی زندگی باندھ رکھی تھی۔ میرے بچوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس گولی چھو کر گزر گئی ہے۔ ان لوگوں کا ارادہ صرف مجھے ڈرانے کا تھا۔ سنیہا کو روتے دیکھ کر وہ اسے اپنے سینے سے لگائے سمجھا رہے تھے، جبکہ روحان بالکل پاس بیٹھا آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ ان کا ستیلا باپ ہے؟ پاپا جان، اب آپ کام نہیں کریں گے، آپ گھر پر رہیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے دشمنی کرنے کی۔ سنیہا سرخ آنکھیں اٹھائے انہیں دیکھتے ہوئے سختی سے حکم دے رہی تھی۔ اس کے لب و لہجے پر وہ مسکرائے۔ ویسے وہ چپ چاپ شرمائی رہتی تھی، مگر غصے میں وہ پوری پاکیزہ پارٹ 2 تھی۔ جو میری جان کا حکم، لیکن میں کوئی دشمنی نہیں مول لے رہا تھا بیٹا، یہ دشمنیاں تو 28 سال سے میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ جو شخص ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے دنیا اس کی دشمن بن جاتی ہے، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بابا بہت بہادر ہیں۔ ایسے چھوٹے موٹے واقعات آپ کے بابا کو ان کے مقصد سے ہٹا نہیں سکتے۔ اور روحان بیٹا، مرد بنو، بچوں کی طرح رونے والی عمر گزر چکی ہے تمہاری۔ روحان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوتا بابا؟ اس کی آنکھوں میں کب سے بےتاب آنسو نکل کر گال پر آ گئے تھے، جبکہ زکیار اور شیر چاچو کو ان دونوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر باہر نکل آئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر میں چاچو کو ڈسچارج کرنے والے تھے۔ انہیں جب یہ خبر ملی کسی نے چاچو کو گولی ماری ہے تو شیر بھی گھر پر ہی تھا۔ وہ تو اللہ کا کرم تھا کہ چاچو بالکل ٹھیک تھے، گولی بس بازو کو ذرا سی چھو کر گزر گئی تھی۔ یہ ایک نیا کیس تھا جس میں سیاست کی کسی جانی مانی شخصیت کے بیٹے نے سڑک پر کسی کا ایکسیڈنٹ کر کے اسے جان سے مار ڈالا تھا۔ صفدر شاہ بہت ہوشیاری سے اس کیس کو جیت رہے تھے اور روز بروز طریقوں سے بھی تنگ تھے۔ آج وہ اس کیس کا فیصلہ سننے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی ان پر حملہ کر دیا گیا۔ نتیجتاً اس وقت وہ ہسپتال میں تھے، لیکن ان کے حوصلے بلند تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شخص کو سزا دلوا کر رہیں گے۔ سڑک پر چلنے والے انسان کوئی کیڑے مکوڑے نہیں کہ کوئی بھی آ کر کچل ڈالے۔ زیار کو اپنے چاچو کی سوچ پر فخر تھا اور وہ ہر قدم پر ان کے ساتھ تھا۔ شیر نے گھر پہ فون کر کے سب کو ان کی خیریت بتائی تھی اور کہا تھا کہ رات تک وہ لوگ واپس آ جائیں گے۔ زیار ہسپتال کی مینجمنٹ سے ڈسچارج کے پیپر لینے جا چکا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ سنیہا اور لالی کے پیپر شروع ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں اچانک کیا ہوا تھا جو بریرہ نے پازیب کو آنے سے منع کر دیا۔ اس کے 10 دن کے کام پر بریرہ نے اسے پورے مہینے کی تنخواہ دی تھی، لیکن پریشانی اس بات کی تھی کہ صرف 10 دنوں میں ہی ہادی اس کے بہت قریب ہو چکا تھا اور اب اس کی ضد تھی کہ پازیب کو لاؤ۔ لالی اور سنیہا کے پاس تو اس کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ پیپر دینے کے بعد وہ ساری کلاس کی لڑکیاں مل کر اگلے پیپر کی تیاری کرتے شام 5 بجے تک گھر واپس آتے تھے اور آتے ہی تھکاوٹ سے اتنا برا حال ہوتا کہ انہیں کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ ایسے میں ہادی کو ٹائم دینا ان کے لیے بے حد مشکل تھا
اور اوپر سے ہادی کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے پازیب چاہیے۔ بریرہ تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ پازیب اسے بری لگتی تھی یا وہ اسے نفرت کرتی تھی۔ زیار نے اسے نوکری سے نکالنے کے لیے کہہ دیا تو اس نے نکال دیا، اور اب زیار نے اسے نیا حکم دینے والا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ملازمہ نے آ کر بتایا کہ زیار اسے کمرے میں بلا رہا ہے۔ وہ فوراً کمرے میں آئی۔ وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ اپنی بات شروع کر چکا تھا۔ کل تم میرے ساتھ تمام گھر والوں کے سامنے یہ بات کہو گی کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اور تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمہاری اس میں مکمل رضامندی شامل ہے۔ مطلب کہ وہ بندوق اس کے کندھے پر رکھ کر چلا رہا تھا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ سارے گھر والے کیا سوچیں گے؟ وہ تو الٹا مجھے ہی سمجھانے لگیں گے کہ میں غلط کر رہی ہوں، اور سب جانتے ہیں کہ میں ایسا کوئی کام کبھی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ خود ہی یہ سب بند کرو۔ اپنی بکواس، زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ان لوگوں کی سوچ کو آسانی سے بدل سکتی ہو۔ کوئی کیا سوچتا ہے، تم اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جو سوچتی ہو وہ دوسرے کے ذہن میں ڈالنے کی قابلیت رکھتی ہو۔ جاؤ اور سب کو کہہ دو کہ تم اپنی مرضی سے میری دوسری شادی کرانا چاہتی ہو۔ خبردار جو سب کے سامنے مظلوم بننے کی کوشش کی۔ اگر تم نے مجھے میرے گھر والوں کے سامنے ظالم دکھا کر انہیں میرے خلاف کرنے کی کوشش کی نا، تو یاد رکھنا بریرہ بیگم، مجھ سے برا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اگر چاہتی ہو کہ جو باتیں چھپی ہوئی ہیں کسی کے سامنے نہ آئیں تو جو میں کہتا ہوں وہ کرتی جاؤ، ورنہ تم جانتی ہو کہ حقیقت کھلنے کے بعد کیا کیا ہوگا۔ مجھے کوئی سخت فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کرو۔ میں تمہاری حقیقت کھول کر بھی پازیب سے شادی کر سکتا ہوں۔ وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ بریرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ میری ایک غلطی کی کتنی سزا دیں گے مجھے؟ وہ اپنے گال رگڑتے ہوئے بولی۔ غلطی؟ تم نے غلطی کی تھی؟ غلطی نادانی میں ہوتی ہے بریرہ بیگم۔ جو تم نے کیا تھا وہ غلطی نہیں تھی، اور نہ ہی تم نادان ہو۔ لیکن تمہیں لگتا ہے نا کہ تم نے غلطی کی، تو خود سے پوچھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ایک ہی جھٹکے میں کھڑا کرتا شیشے کے سامنے دھکا دے چکا تھا۔ پوچھو خود سے، جو تم نے کیا تھا کیا وہ ایک غلطی تھی؟ یہ تمہیں بتائے گا جو تم نے کیا وہ غلطی نہیں بلکہ گناہ سے بھی بڑا گناہ تھا۔ تمہارے گناہوں کے سامنے تو سارے گناہ توبہ بھی کر لیں، اور تم کہتی ہو کہ تم نے غلطی کر دی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر تم شرمندہ ہو، تم پچھتا رہی ہو، تو تم زندہ کیسے ہو؟ کیونکہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تو تمہیں مر جانا چاہیے تھا۔ کوئی بھی انسان اپنے سینے پر اتنا بڑا بوجھ لے کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اسے گھورتے انتہائی نفرت سے بولا۔ جس دن تمہیں تمہاری غلطی گناہ لگنے لگے گی اور تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے، اس دن تم زندہ نہیں رہ پاؤ گی بریرہ۔ خیر، تمہیں آج شام ہی سب کے سامنے اس بات کا اعلان کرنا ہوگا۔ وہ خود کو ریلیکس کرتا باہر نکل چکا تھا، جبکہ بریرہ اپنا عکس آئینے میں دیکھ کر نظر جھکا گئی۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں لالی، اس بار اگر تم نے غلط کیا نا تو یہ سٹک میں تم پر ہی توڑوں گا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی سٹک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو لالی، جو پہلے ہی اس کے ڈانٹنے پر آنسو ضبط کرتی لال ہو چکی تھی، فوراً ڈر کر اپنی کتاب پر جھک گئی۔ کل ان کا آخری پیپر تھا۔ لالی تو بہت خوش تھی کہ اس کی جان چھوٹنے والی ہے، لیکن اس مچھڑ نے کہاں اسے سکون کا سانس لینے دینا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس مچھڑ کے ہاتھوں وہ بچ جائے؟ زیار کو بھی آج ہی ضروری کام سے نکلنا تھا۔ سنیہا تو شیر کے غصے سے شروع سے ہی خوف کھاتی تھی اور اسے اچھے بچوں کی طرح پڑھتی سب کام ٹھیک کر کے دے رہی تھی۔ اپنی معصوم سہیلی پر ترس بھی بہت آ رہا تھا جو اس ہٹلر کے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ یہ کیا ہے لالی؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ سوال ابھی میں نے تمہیں 8 بار سمجھایا ہے اور تم اسے پھر غلط کر رہی ہو۔ کوئی اتنا کند ذہن کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہی حال رہا تو تم پاس کیسے ہوگی؟ اور کیا واقعی باقی پیپرز بھی تم نے اسی طرح دیے ہیں؟ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نالائق ہے، لیکن حالات اتنے خراب ہیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بس بہت ہو گیا، مجھے نہیں پڑھنا، آپ کے ساتھ جا رہی ہوں میں۔ وہ اپنا سرخ چہرہ ہتھیلیوں سے رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی، آنسو لڑک کر گال پہ آ گئے جنہیں وہ بے دردی سے صاف کر رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ آرام سے، ملازم نہیں لگاؤں تمہارا، اور نہ ہی تمہارے بھائی کا۔ تمہارا بھائی مجھے یہاں بٹھا کے گیا ہے اپنی جگہ۔ یہ سارے ڈرامے تم اپنے بھائی کے سامنے کرنا۔ بیٹھ جاؤ اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ ایک تو آتا جاتا کچھ ہے نہیں اور بیٹھ کر رونا دھونا شروع کر دیتی ہو، اور یہ روٹ کر جانے والے ڈرامے اپنے بھائی کے سامنے کرنا، میرے سامنے نہیں۔ اگر تم اس پیپر میں فیل ہوئی نا
तो किसी का लिहाज नहीं करूँगा मैं। अपनी नींद बर्बाद करके यहाँ बैठा हूँ, तुम्हें पढ़ाने का शौक नहीं है मुझे। स्नेहा बेटा, तुम्हारा हो गया, जाओ जाकर सो जाओ, सुबह पेपर देने जाना है। वो स्नेहा को उठने का कहने लगा, जबकि लाली को अभी तक छुट्टी नहीं मिली थी। वो सर से उसे बैठने का इशारा कर रहा था। उसकी सुर्ख नींद से भरी आंखों से डर कर वो फौरन दोबारा बैठ गई, जबकि स्नेहा को अपने कमरे में जाना था, क्योंकि शेर उसे जाने का कह चुका था और अब वो अपनी सहेली की कोई मदद नहीं कर सकती थी। इधर देखो, आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर इस बार गलत हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नज़र ऊपर करो, बाद में रोना धोना। वो सर झुकाए आंसू बहा रही थी जब शेर ने शेर की धार से कहा। वो उसके करीब खड़े होकर सवाल समझने की कोशिश करने लगी। एक तो नींद से बुरा हाल था, दूसरा उससे डर भी लग रहा था और रोना भी आ रहा था। ऐसे में खाक ही उसके पल्ले कुछ पड़ना था। लेकिन ये बात तो उसने तय कर ली थी कि अब आगे पढ़ाई ही छोड़ देगी। पता नहीं कब ये शेर टीचर बन के मत्थे लग जाए। करो अब तुम हल, करके दिखाओ हल। वो उसे बैठने का कहता दोबारा सवाल उसके सामने रख चुका था, जिसको वो एक बार फिर से अपने ही तरीके से हल करने लगी। ये ज़यार नहीं था जिसे वो बातों में बहला फुसला कर वक्त गुजार लेती थी। ये तो फजूल बात भी नहीं करने देता था। पेन रुकना नहीं चाहिए। वो कब से उसे कॉपी पर झुके सवाल को घूरते देखकर बोला था तो लाली बौखला कर फौरन पेन चलाने लगी। लिखना क्या था क्या नहीं, उसके बिल्कुल जहन में कुछ नहीं था। उसके उल्टे सीधे अल्फाज पर शेर ने अगले ही लम्हे कॉपी उसके हाथ से छीन ली थी। क्या जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आ सकता है जब मैं ये सोचूं कि तुम्हें अक्ल आ गई है? फजूल लड़की, ये क्या हरकत है? अब तक तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसा। दिल करता है रख के लगाऊं दो। सर में दर्द हो गया है, लेकिन उसके सर में घुसा कुछ नहीं है। वो उठाकर कॉपी सोफे पर फेंक चुका था। जाओ जाकर चाय बना कर लाओ, वो ऑर्डर देता अपना सर दबाने लगा। लाली सूं सूं करती अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। उसका चेहरा और छोटी सी नाक रोने की वजह से बेतहाशा सुर्ख हो चुकी थी। बहरी हो, आवाज़ नहीं आ रही? जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। इस बार वो गुस्से से धाड़ा तो लाली 120 की स्पीड से नीचे भाग गई थी। बेवकूफ़ लड़की, कल ये पेपर देकर आएगी और न जाने जो दिए हैं उनमें कौन से कारनामे सर अंजाम देकर आई है। या अल्लाह, इस लड़की के साथ मेरे फ्यूचर पर रहम फरमाना। वो दोनों हाथ दुआ के लिए उठाता आसमान की तरफ देखते हुए बोला और उसकी कॉपी उठाकर कोई आसान तरीका निकालने लगा उसके दिमाग में बात घुसाने का, जिसमें अब वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। हो सकता है इस तरीके से ये सवाल उसे समझ आ जाए। उसे पढ़ाते हुए उसे ज़्यादा खुद मेहनत करनी पड़ रही थी। इतना परेशान तो वो अपने पेपर्स के दौरान नहीं हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये FSC तक पहुंची कैसे। थोड़ी ही देर में वो सूं सूं करती चाय का कप टेबल पर पटक चुकी थी। उसकी सुर्ख आंखें और नाक से सूं सूं करते देखकर शेर के दिल में हलचल सी पैदा हुई। हलचल तो तब से ही हो रही थी जब से वो उसे पढ़ा रहा था। उसके आंसू ने अच्छा खासा बेकरार कर दिया था। अगर वो इस वक्त उसकी दस्तरस में होती तो अपने लबों से आंसू चुनकर उसे अपने सीने से लगाकर पुरसकून करता, लेकिन फिलहाल वो उसके आंसू साफ करने का कोई हक नहीं रखता था। उसके चेहरे को देखता वो सोचों की गहरी खाई में उतर रहा था जब अचानक ही उसका फ़ोन बजा। एक झटके के साथ वो सीधा हुआ। ला हौल वला कुव्वत। ये क्या सोच रहा था? वो अपने आप पर लाहौल पड़ता फ़ोन देखने लगा। शेर ने टेबल पर एक चॉकलेट फेंकी जो उसकी चाय के कप के बिल्कुल साथ गिरी थी। जल्दी से खाओ इसे, तब तक मैं फ़ोन सुन के आता हूँ, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। वो उठकर बाहर निकलने लगा जब उसे नाराज़गी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। मुझे नहीं चाहिए। वो सूं सूं करती अपनी किताब पर झुक गई। शेर बिना कुछ बोले टेबल के पास आया, चॉकलेट जेब में डाली, साथ ही अपनी चाय का कप उठाया और बाहर निकल गया। उसकी इस हरकत पर लाली को मज़ीद रोना आने लगा। ये कौन सा तरीका था मनाने का? वो रोती हुई दोबारा किताब पर झुक गई। अब उसे एक और गम भी था। उसके नखरे नहीं चले थे और चॉकलेट भी जा चुकी थी। काश नखरे दिखाने की बजाय चॉकलेट उठा लेती, डांट का गम ही कम हो जाता। लेकिन अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। वो उदासी से दोबारा अपनी किताब पर झुककर सवाल हल करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में वापस वो आया तो वो सोफे के साथ रखे गहरी नींद में उतर चुकी थी।
اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اتنا سخت جھٹکا دیا کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پڑھائی کے لیے ایک جھٹکا کافی ہے یا ایک اور دوں؟ اور کس کی اجازت سے سو رہی تھی؟ جب تک یہ سوال حل نہیں ہوتا تم سو نہیں سکتی۔ وہ اسے ایک بار پھر سے سوال کی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ وہ چائے پی چکا تھا اور لالی بنا کچھ بولے سوال حل کرنے لگی، پر افسوس ہی افسوس تھا، کاش وہ چاکلیٹ لے لیتی۔ اس بار اس نے بہت دل لگا کر سوال حل کر کے اسے دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سوال چیک کرتا کافی خوش ہو رہا تھا، لیکن آدھا سوال صحیح اور باقی غلط تھا، لیکن یہ بھی غنیمت سے کم نہ تھا۔ اسے کچھ تو سمجھ آیا تھا۔ بہت اچھی کوشش ہے، اس نے تھوڑی امید سے کہا تھا۔ لالی خوش ہو گئی جیسے اس نے سارا سوال ٹھیک کر دیا ہو۔ بس ہو گیا، جان چھوٹ گئی، اب میں جا رہی ہوں سونے۔ خبردار جو مجھے روکا تو، اور خبردار جو مجھے ڈانٹا، اور خبردار جو کبھی مجھے پڑھانے آئے۔ مجھے نہیں پڑھنا آپ کے پاس، میرے اپنے آداب بیسٹ ہیں۔ اللہ پوچھے گا معصوموں کے ساتھ ظلم کرنے پر اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کا روز آخرت الگ سے حساب ہوگا۔ وہ منہ بناتی اٹھنے لگی جب شیٹھ نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر کر اسے دوبارہ بیٹھنے کے لیے کہا۔ کاش اللہ اس بات کا بھی حساب لے کہ عاشق پر سرخ نگاہوں سے وار کیوں کیے گئے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا وہ بک اس کے سامنے پھر سے کھول چکا تھا۔ میں نے کہا کوشش اچھی ہے، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک کیا ہے، دوبارہ کرو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ لالی کی شکل ڈھونے جیسی ہو گئی۔ کیا گناہوں کی سزا اسی کو کہتے ہیں؟ اس نے سوچا، لیکن وہ تو معصوم تھی، اس نے بھلا کون سے گناہ کیے تھے جس کی سزا اسے اس شخص کی صورت مل رہی تھی؟ ذکیار ادا، میں آپ سے پکی والی ناراض ہوں۔ وہ دل ہی دل میں زیار سے مخاطب ایک بار پھر سے سوال حل کرنے لگی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ فائنلی لالی کا سوال حل ہو گیا۔ شیر کو تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ اسے بنا شاباشی دیے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے 7 گھنٹے برباد کرنے کے بعد اگر وہ کچھ سمجھ گئی تھی تو وہ شاباشی کی حقدار تو ہرگز نہیں تھی، لیکن لالی کو اس کا یہ انداز بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ خاموشی سے کتابیں بند کرنے کا کہتا اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ لالی منہ بناتی بیڈ پر ڈھیر ہوتی نیند کی وادیوں میں گم ہونے والی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹکرائی۔ اس نے فوراً اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی چاکلیٹ تھی جو وہ لینے سے انکار کر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے جلدی سے چاکلیٹ کھولی۔ 3 ہی بائٹ کے اندر اسے ہضم کرتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ اب اسے پرسکون نیند آنی تھی، ورنہ شاید خواب میں بھی یہ چاکلیٹ آ کر اس سے سوال کرتی کہ تم نے مجھے لینے سے انکار کیوں کیا، اور پھر لالی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ لیکن اب شاید وہ اپنے خوابوں میں اس چاکلیٹ کے ساتھ کپل ڈانس کر رہی ہوگی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد شیر دوبارہ کمرے میں آیا۔ وہ اپنا فون یہیں بھول گیا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر بے ترتیب پڑی لالی کو دیکھا جس کے لبوں پر چاکلیٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا کر اپنا فون اٹھانے لگا۔ خود کو بہت روکنے کے باوجود بھی وہ اس کے قریب جانے سے خود کو روک نہیں سکا۔ اس نے آہستہ سے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس کے ہونٹ صاف کیے۔ میری لالی، میری جھلی۔ محبت 5 نظروں سے اسے دیکھتا لائٹ آف کرتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں بہت جلد یہ فاصلے مٹا دوں گا۔ تمہارے بغیر گزارا کرنا واقعی ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے، وہ خود سے کہتا اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ آخری پیپر دے کر وہ بہت پرسکون سی ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی۔ ساری ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ لالی نے پہلی بار اپنے بلبوتے پر سارا پیپر دیا تھا، جس پر سنیہا نے اسے دل کھول کر داد دی۔ آج شام کو وہ اس کے ساتھ باغ چلنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت ضد کر رہی تھی اسے باغ میں جانا ہے، لیکن سنیہا پیپر کی ٹینشن کی وجہ سے کہیں نہیں جا رہی تھی۔ لیکن آج پیپر ختم ہوتے ہی اس نے خود لالی کو کہا تھا کہ شام کو باغ میں چلیں گے، جس پر لالی کھل چکی تھی۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھی جب اچانک ڈرائیور نے بریک لگا کر گاڑی روکی اور تیزی سے گاڑی سے نکل کر سامنے والی گاڑی والے کو کچھ کہنے لگا۔ راستے سے ہٹائیں گاڑی چھوٹے سرکار، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈرائیور دبے سے لہجے میں کہنے لگا۔ یہ تو راب حیدر شاہ کا طریقہ ہے، جس راستے سے ہم آتے ہیں وہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ گاڑی ہٹاؤ ورنہ اس ریوالور کی 6 گولیاں تمہارے دماغ میں اتار دوں گا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ریوالور سے اسے ڈراتے ہوئے بولا۔ نہ جانے کیوں شاہ حویلی کے ملازمین کو ڈرتا دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوتی تھی، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم گاڑی ہٹا رہے ہیں، لیکن یہ نہ کریں چھوٹے سرکار، گاڑی میں
बीबियाँ बैठी हैं, खौफज़दा हो जाएंगी। हम नहीं चाहते बच्चियाँ डर जाएं। वो बहुत आजिज़ी से बोला तो तुराब ने एक नज़र गाड़ी में मौजूद 2 काली चादर वालियों पर डाली थी। एक चेहरे को तो करोड़ों में पहचान सकता था। उसने एक नज़र घूर कर अपने खबरी को देखा। वो तो बस थोड़ी देर एंटरटेन होने के लिए शाह हवेली के मुलाजिम को डरा रहा था। अगर उसे अंदाज़ा होता कि गाड़ी में उसकी जान से अजीज़ हस्ती मौजूद है तो वो ऐसी हरकत कभी ना करता। निकलो यहाँ से, वो रिवॉल्वर वाले हाथ से इशारा करता उसे जाने का कह रहा था, जबकि स्नेहा खौफज़दा सी अपने चिड़िया जैसे दिल पे हाथ रखे रिवॉल्वर वाले हाथ देख रही थी, जबकि लाली भी अच्छी खासी खौफज़दा हो चुकी थी। उसका सारा टेंशन हवेली की हदूद तक था। बाहर क्या होता है, क्यों होता है, उसे कोई लेना देना ना था। क्या हुआ चाचा, सब खैरियत तो है? ड्राइवर को वापस गाड़ी में आकर बैठे देखकर लाली ने फिक्रमंदी से पूछा तो चाचा मुस्कुरा दिए। हाँ बीबी, छोटे सरकार हमसे कोई बात कर रहे थे, इसीलिए रास्ते में हमारा इंतज़ार कर रहे थे। कोई डरने वाली बात तो नहीं है, वो बहाना करते हुए कहने लगे। वो हरगिज़ ये बात सयार या शेर के कानों तक नहीं जाने दे सकते थे। अगर ऐसा होता तो फिर न जाने क्या होता। पेपर ख़त्म होने के बाद अब वो पुरसकून हो चुकी थी। आज बाग जाने का इरादा था, लेकिन अम्मा ने मना कर दिया और कहा कि कल हादी को भी ले जाना। हादी भी उनके साथ आना चाहता था, लेकिन उसे बुखार था और अगर वो हादी के सामने चली जाती तो उसका दिल टूट जाता। अपने पेपर से फारिग होकर तो वो अपना सारा वक्त उस गुड्डे के साथ ही गुजारने वाली थी। सब ने यही कहा था कि पाजेब को अचानक नौकरी से निकाल देने की वजह से हादी का ये हाल हुआ है। 10 दिन ही सही, लेकिन वो हादी के बेहद करीब हो चुकी थी। वो हादी के लिए इतनी अजीज हो चुकी थी कि जब तक वो उससे रोज़ मिलता उसे सुकून न आता। पहले हादी ने जिद करके रखी थी कि उसे पाजेब चाहिए और हर तरफ से जब उसे नाउम्मीदी नज़र आई तो वो अपने आप को ही बीमार कर गया। ज़यार अपने बेटे की बीमारी का सुनकर कमरे में आया तो उसे बेड पर लेटा देखकर उसके पास ही लेट गया। क्या बात है मेरा बच्चा, इतना बीमार क्यों हो गया है? वो उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला तो हादी एक नज़र उसे देखकर कहने लगा, कोई भी हादी से प्यार नहीं करता, कोई उसके साथ नहीं खेलता। हादी के बहन भाई भी नहीं हैं जिनके साथ वो खेले, अपने टॉयज़ शेयर करे, जिसके साथ हादी बातें करे। सब लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, हादी को कोई प्यार नहीं करता। वो उसके सीने पर सर रख के आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, जबकि वो उसकी मासूमाना बातें सुनता उसके सर पर हाथ फेर रहा था। आपको पता है, पाजेब हादी को बहुत प्यार करती हैं, उसके साथ खेलती थी, बातें करती थी। फिर गंदी मामा ने उनको भी भेज दिया। हादी की कोई दोस्त नहीं है, हादी को पाजेब चाहिए। वो हादी की दोस्त है, वो हादी से प्यार करती है, हादी के साथ खेलती है, उससे बातें करती है। वो एक ही सांस में बोलता चला गया। सिर्फ हादी को नहीं बल्कि हादी के बाबा को भी पाजेब चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए हादी का माथा चूमा और फिर उठकर खड़ा हुआ। बाबा जानी, आप कहाँ जा रहे हैं? वो उसका हाथ थामते हुए बोला तो ज़यार ने झुककर उसके दोनों हाथ चूमे। हादी के बाबा हादी के दोस्त को हमेशा के लिए लेने जा रहे हैं। कुछ ही दिन में हादी की दोस्त हमेशा के लिए हादी के पास आ जाएगी। सच्ची बाबा? उसकी बात पर वो अचानक बेड से उठ खड़ा हुआ। मुच्ची बाबा की जान। वो उसे अपने सीने से लगाता मेडिसिन देकर बाहर आ गया। हॉल में सब बातों में मसरूफ़ थे। बरीरा ने अचानक ही बेसाख्ता नज़र उसकी जानिब उठाई, जो काफ़ी देर से उसे ही देख रहा था, और उसका अगला इशारा समझते ही बरीरा घबरा कर सब घर वालों को देखने लगी और फिर बहुत ही हिम्मत करके सबको मुखातिब किया। सिकंदर शाह, सफदर शाह और शाहजार शाह तीनों भाई उसकी तरफ मतवज्जा हुए। जी बेटा जी, कहें, क्या कहना चाहती हैं? सिकंदर शाह ने अपनी लाडली बहू को देखते हुए कहा, जो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। उसकी घबराहट पर सब लोग ही उसे देखने लगे, जबकि ज़यार आहिस्ता आहिस्ता चलता पुरसकून सा सामने लगे सोफे पर बैठकर टेबल से चाय का कप लिए ये सारा मंजर एंजॉय करने लगा। देखें, आप लोग मेरे फैसले को गलत मत समझिएगा, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। वो तमहीद बांधते हुए बोली। बात वो सबसे कर रही थी, लेकिन देख सिर्फ और सिर्फ सिकंदर शाह को रही थी, जिन्होंने हाँ में सर हिलाते हुए उसकी हौसला अफजाई की। आज से 7 साल पहले मेरी और ज़यार की शादी जिन हालात में हुई, किसी से भी वो छुपा हुआ नहीं है। ज़यार हर तरीके से मेरे साथ निबाह करने की कोशिश की, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि ज़यार मेरे साथ खुश नहीं है।
मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ उनके मयार पर पूरी नहीं उतरती। ज़यार किसी से कुछ नहीं कहते, बस खामोशी से ये ज़िंदगी जी रहे हैं, एक नापसंदीदा ज़िंदगी। लेकिन कब तक? मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, उन्हें इस तरह से घुट कर जीते नहीं देख सकती। वो कहती हुई अपने ही अल्फाज पर फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारी इन सब बातों का क्या मतलब है बरीरा बेटा? साफ बात करो। उसके रोने पर सिकंदर शाह बेचैनी से पूछने लगे। ताया अब्बू प्लीज़ मेरी बात माने, मुझे इनकार मत कीजिएगा, मैं बहुत आस लेकर आई हूँ। आप ज़यार की दूसरी शादी करा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं खुद ऐसा चाहती हूँ। ज़यार भी दूसरी औलाद के ख्वाहिशमंद हैं और मैं अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं ताया अब्बू, लेकिन ज़यार ने मुझे हर खामी के साथ कबूल किया, यहाँ तक कि वो मेरी वजह से अपनी मोहब्बत से मुंह मोड़े बैठे हैं। निकाह की शराइत में ये शर्त थी कि वो जब चाहें दूसरा निकाह कर सकते हैं, लेकिन आप सब की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं उनको उनकी खुशी से महरूम नहीं कर सकती। मैं उनको दूसरी शादी की इजाज़त देती हूँ और आप लोग एतराज़ नहीं करेंगे, प्लीज़। वो रोते हुए सिकंदर शाह के कदमों में बैठी उनकी मिन्नतें कर रही थी। ज़यार ने आईब्रो उचका कर उसे दाद दी। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया बरीरा? खुद पर सौतन लाने की बातें कर रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता तो ज़यार खुद कहता हमसे कि वो किसी से मोहब्बत करता है, वो उसी से शादी से खुश है और ऐसे ही रहने दो, सब कुछ ठीक चल रहा है। सिकंदर शाह उसे अपने कदमों से उठाते हुए बोले तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। वो खुश नहीं है, ये मैं जानती हूँ, और उनकी खुशी के लिए आपसे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। वो अपना दुपट्टा भी फैलाने लगी। सिकंदर शाह ने ही एक लम्हे में उसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं मेरी बच्ची, तेरा ताया इतना कमज़ोर नहीं, तू जो चाहती है वही होगा, लेकिन यूँ झोली फैलाकर मुझे शर्मिंदा ना कर। क्या तुम्हारे शौहर की बीच में रजामंदी शामिल है? वो ज़यार को देखते हुए कहने लगे, जो इन सब चीज़ों से कट कर पूरी तरह अपनी चाय के कप की तरफ मतवज्जा था। 7 साल पहले एक थप्पड़ की सूरत उन्होंने ज़यार से अपने हर रिश्ते को ख़त्म किया था और फिर ज़यार ने भी जैसे उनसे हर ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। 7 साल से वो बाप बेटा एक दूसरे से मतवज्जा नहीं हुए थे। अपनी मोहब्बत से भला कौन इनकार करता है? वो आंसू साफ करते हुए बोली तो सिकंदर शाह ने हाँ में सर हिलाया। ज़यार के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी। वो उठ खड़ा हुआ। ठीक है बरीरा, कल तैयार रहना। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। आखिर तुम अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी कर रही हो। मेरी शादी तक बाद में सब कुछ मेरी दूसरी बीवी संभाल लेगी। वो एक मुस्कुराहट हॉल में मौजूद सब अफराद पर उछालता सरशार सा बाहर निकल गया, जबकि बरीरा सिकंदर शाह के सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी। घर में कुछ तो हुआ था, सब लोग परेशान थे, कोई गड़बड़ तो थी। लाली सुबह उठकर बाहर आई थी। उसने घर में एक खामोशी सी महसूस की। बरीरा भाभी की आंखें सूजी हुई थीं। कुछ तो हुआ था घर में जो स्नेहा और लाली को नहीं बताया गया था। कल तक तो सब कुछ ठीक था। भाभी आप इतनी उदास क्यों हैं? वो नाश्ते की मेज़ पर बैठी नाश्ता कर रही थी। पेपर ख़त्म होने के बाद वो लेट ही जागी थी। मेरी जान, मैं कहाँ से उदास हो गई? बस रात को नींद नहीं आई, इसीलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। बरीरा नरमी से उसके बाल सहलाती हुई बोली, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में भी लाली को दुख नज़र आ रहा था। नहीं, आप उदास हैं, मुझे पता है। आप बहुत रोई हैं, बताएं मुझे क्या हुआ है। वो परेशानी से बरीरा के बाजू थाम कर उसे साथ ही बिठा चुकी थी। मेरी जान वाला, मुझे क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो उससे नज़रें चुराते हुए बोली। नहीं, सब ठीक नहीं है, कुछ हुआ है। आप उदास हैं और आप बहुत ज़्यादा रोई भी हैं। आपकी आंखें सूजी हुई हैं, बताएं मुझे क्यों रोई हैं आप? आपको अद्दा ने डांटा है? वो उसे देखते हुए पूछने लगी। उसकी इतनी अच्छी भाभी उदास थी तो मतलब यही था कि गलती कहीं ना कहीं उसके भाई की है। मुझे तुम्हारे अद्दा क्यों डांटेंगे? कुछ भी नहीं हुआ, तुम बस ऐसे ही परेशान हो रही हो। बताया तो, रात को सही से नींद नहीं आई थी, सर में दर्द था, इसीलिए शायद तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। सर में दर्द था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जाग कर आपके लिए चाय बनाती और मेरे हाथ की शिफा वाली चाय पीकर आप फ़ौरन ठीक हो जाती। अब देखिए ना, कितनी थकी थकी सी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सारी रात रोते हुए गुजारी है। और मुझे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। आप यहाँ बैठे, ये काम मैं कर देती हूँ। वो उसे ज़बरदस्ती बिठाकर कहने लगी। उसकी भाभी उसका कितना ख्याल रखती थी, उसे ज़रा सी तकलीफ़ नहीं होने देती थी।
زیار کے ساتھ جڑے ہر رشتے کو اس نے پوری ایمانداری سے نبھایا تھا۔ سنیہا اور لالی اگر کبھی بیمار ہو جاتی تو وہ ساری رات جاگ کر ان کا خیال رکھتی۔ وہ بچپن سے ان کے ساتھ نہیں تھی بلکہ اپنی ماں کے ساتھ پیرس میں رہتی تھی۔ حویلی تو وہ تب آئی جب اس کی ماں نہیں رہی، اور حویلی والوں کی محبت اور توجہ نے اسے بہت جلد پیرس کے آزادانہ ماحول سے حویلی کے رنگ و روپ میں ڈھال لیا تھا۔ اسے حویلی سے بہت محبت ملی تھی، اور اسی حویلی سے اسے اس کی محبت زیار شاہ کا ساتھ بھی تو نصیب ہوا تھا۔ حویلی والے اسے بہت چاہتے تھے، اسی لیے تو اس کی غیر دماغی اور اداسی کو نوٹ کر چکے تھے۔ ہر کوئی اس کے پاس آ کر اسے دلاسا دے چکا تھا۔ پاکیزہ بیگم کو یہ سب کچھ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت سے گزر آئی تھیں جب شوہر بے وفائی کرتا ہے، بنا کسی وجہ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ انہیں اپنا وقت بھولا نہیں تھا، انہیں بنا کسی گناہ کے سزا سنائی گئی تھی، اور آج بریرہ کے ساتھ بھی تو وہی ہو رہا تھا۔ وہ بھی بنا کسی گناہ کے سزا کاٹنے جا رہی تھی۔ رات زیار کا لب و لہجہ ہی ظاہر کر گیا تھا کہ بریرہ کے اس فیصلے میں اس کی مرضی شامل ہے، بلکہ صرف اس کی ہی مرضی شامل ہے۔ لیکن اس نے بریرہ پر دباؤ ڈال کر یہ بات کروائی ہے، اور اس کے بعد بریرہ کا پھوٹ پھوٹ کر رونا سب گھر والوں کو پریشان کر گیا۔ سکندر شاہ نے تو کہہ دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ زیار دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنی پہلی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو اسے دوسری بیوی لانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ وہ اس کی دوسری شادی کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی بھی ان کی بیٹی کا حق نہیں چھین سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ مانتے تھے کہ نکاح اسی شرط پر ہوا تھا کہ زیار جب چاہے دوسری شادی کر سکتا ہے، اور یہ شرط بھی تب انہوں نے خود رکھی تھی۔ لیکن اس طرح سے یوں اچانک دوسری شادی کا فیصلہ سب کو پریشان کر گیا تھا۔ 7 سال تک تو زیار نے ذکر بھی نہ کیا۔ وہ ان سب کے سامنے بالکل نارمل کپل کی طرح ہی رہتے تھے۔ سکندر شاہ کو یقین تھا کہ بریرہ نے اپنی محبت سے زیار کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ دونوں خوشحال ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ زیار دوسری شادی کرنے جا رہا تھا؟ سکندر شاہ کا غصے سے برا حال تھا، لیکن بریرہ نے سکندر شاہ کو اس بارے میں زیار سے بات کرنے سے منع کر دیا، اور اپنی قسم دی کہ زیار دوسری شادی کرے گا اور کوئی بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کہے گا۔ 7 سال سے زیار کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی حقیقت یہی تھی کہ وہ زیار کو حاصل نہیں کر پائی تھی، اور نہ ہی اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا پائی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو اپنے طریقے سے روک نہیں سکتی، تو قصور اس کا تھا، زیار کا نہیں۔ شادی کی پہلی رات سے ہی زیار ایک خول میں قید تھا، اور وہ اس کا خول توڑ نہیں پائی تھی۔ اگر اس کی محبت سچی تھی، زیار کو اب تک اس کی طرف لوٹ آنا چاہیے تھا۔ سکندر شاہ کو اس کی قسم نے باندھ دیا تھا۔ اس نے سب گھر والوں کے سامنے کہہ دیا تھا کہ وہ زیار کو دوسری شادی کی اجازت دے چکی ہے، اور نکاح نامے پر شرط کے مطابق وہ اسے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتی، اور بہت جلد زیار کا رشتہ مانگنے پازیب کے گھر بھی جائے گی۔ یہ بات سب گھر والوں کو شاکڈ کر گئی تھی۔ زیار نہ صرف خود اپنے راستے الگ کر رہا تھا، بلکہ اسے بھی تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ یہاں صرف صفیہ بیگم ہی تھیں جنہیں بریرہ پر ترس نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اپنے بیٹے کے آگے بڑھنے پر خوش تھیں۔ یہ ساری باتیں سنیہا اور لالی کے کانوں میں نہ پڑی تھیں، اور ان کو بتانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے وہ ان سب چیزوں سے بالکل انجان تھیں، لیکن پھر بھی گھر میں چھائی خاموشی ان کے لیے بھی سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ بھابھی اداس ہیں، گھر میں سب پریشان ہیں، ہمیں کوئی کچھ بتا ہی نہیں رہا۔ کچھ تو ہوا ہے یار۔ لالی سنیہا کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، جبکہ سنیہا بھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ گھر میں چھائی خاموشی انہیں پریشان کر رہی تھی، جبکہ پاس لیٹا ہادی بالکل بے فکری سے انہیں سن رہا تھا۔ ہادی، کیا تمہارے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ وہ اپنی بے خبری سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میرے سامنے تو کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن بابا جانی نے مجھے ایک سیکرٹ بتایا ہے۔ وہ اس کے کان میں پھسپھساتے ہوئے بولا، جلدی سے بتاؤ ہمیں بھی سیکرٹ، ہمیں بھی تو پتہ چلے آپ کے بابا جانی نے آپ کو کیا بتایا ہے۔ لالی نے فوراً اسے اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا، او ہو پھپھو، سیکرٹ ہے، اس طرح سے نہیں بتایا جاتا۔ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولا، ایک تو تم بھی نہ، تمہیں پتہ تو ہے ایسے سیکرٹ نہیں بتائے جاتے۔ سنیہا اپنے بیگ سے چاکلیٹ نکالتی ہادی کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ ہادی کی آنکھیں چمکی تھیں، لیکن پھپھو سے کچھ بھی نہیں چھپاتا۔ اگلے ہی لمحے وہ سنیہا کی گود میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے چکا تھا۔ تو پھر اب ہادی جلدی سے بتائے گا کہ کون سا سیکرٹ اسے پتہ چلا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی فضول سی ہی بات ہوگی، لیکن ہادی سے دوبارہ دوستی کرنے کے لیے وہ کافی محنت کر رہی تھی، کیونکہ وہ ان سے سخت خفا ہو چکا تھا۔
ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے یاد آ جاتا کہ اپنے ایگزامز کی وجہ سے وہ اس سے بالکل ٹائم نہیں دے رہی تھی، جو اس کی ناراضگی کی وجہ بن جاتا۔ گھر میں کیا چل رہا تھا وہ پتہ کرنا تو مشکل تھا، لیکن ہادی کے ساتھ وقت گزار کے وہ دونوں اسے خوش کرنے میں مصروف تھیں۔ بابا نے ہادی سے پرومس کیا ہے کہ وہ پازیب کو ہمیشہ کے لیے یہاں لے آئیں گی، وہ بھی پکا۔ وہ رات کو بھی اپنے گھر نہیں جائے گی۔ وہ خوشی سے چاکلیٹ کھاتے ہوئے بولا تو ان دونوں کو جھٹکا لگا۔ مبارک ہو، مچھڑ کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ بھابھی نے میری بات پر عمل کیا، میں نے آئیڈیا دیا تھا مچھڑ کی شادی کا۔ لالی فخر سے اپنے فرضی کالر کھڑے کرتے ہوئے بولی۔ دماغ خراب ہے کیا؟ ایسا ممکن نہیں ہے مچھڑ، میرا مطلب ہے کہ شیر ادا کسی سے شادی نہیں کریں گے، وہ جلدی سے بولی۔ تو لالی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں نہیں کریں گے شادی؟ کسی سے بھی کر لیں گے، وہ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارے میرا مطلب ہے کہ پازیب سے شادی نہیں کریں گے۔ وہ بھلا پازیب سے شادی کیوں کریں گے؟ پازیب تو ان سے بہت چھوٹی ہے نا۔ زیار ادا نے ایسے ہی اسے خوش کرنے کے لیے بول دیا ہوگا۔ تم تو جانتی ہو نا پازیب سے کتنا زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا، اسی لیے کہہ دیا ہوگا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ دونوں کا پوائنٹ اب بھی وہی تھا، حویلی میں ایسا کیا ہوا ہے کہ سب لوگ اتنے پریشان ہیں؟ لالی نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی اماں سے پوچھ لے، لیکن جوتے کھانے کا ارادہ کینسل کر کے پاکیزہ چاچی کی طرف جانے کا ارادہ کر چکی تھی، جو کچھ بھی آج صبح سے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اس میں نا کافی زیادہ رائٹنگ مسٹیکس ہیں، PDF میں بہت زیادہ مسٹیکس ہیں، تو گزارا کر لینا اگر میں کہیں بھی فمبل کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ پاکیزہ چاچی کے روم میں جا رہی تھی جب اچانک سامنے سے آتے چٹان نما وجود سے ٹکراتے بچے۔ ایک تو ٹکراتی بہت ہے یہ توبہ۔ اسے دیکھ کر اچانک ہی اسے آخری پیپر والی رات یاد آ گئی۔ اس کے بعد سے وہ دونوں ایک دوسرے سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ لالی اسے دیکھتے ہی چہرہ پھیر گئی اور کھل کر ناراضگی کا اظہار کرتی تھی، جبکہ شیر بھی اس کی ناراضگی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر چلا کرو لڑکی، اگر تمہارے ان ہاتھوں سے میری شرٹ خراب ہوتی نا تو ابھی کے ابھی دھلواتا میں تم سے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اس کے چاکلیٹ سے بھرے ہاتھ دیکھے۔ گندی نہیں ہوئی نا آپ کی شرٹ، اور نہ ہی میرا ہاتھ لگا ہے، پھر مجھ سے اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ جب دیکھو ڈانٹتے رہتے ہیں، ہٹے راستے سے، مجھے پاکیزہ چاچی کے کمرے میں جانا ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ آخر کار آج اس نے اس کی ناراضگی کو اہمیت دے ہی دی تھی۔ نہیں جان سکتے بچہ، اب راستے سے ہٹ جائیں، وہ ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ جیسے تمہاری مرضی، بعد میں مجھ سے شکایت مت کرنا کہ میں نے پوچھا نہیں تھا، وہ راستہ چھوڑتے ہوئے بولا۔ تو لالی نے غصے سے اسے گھورا۔ مطلب حد نہیں ہو گئی؟ یہ کون سا طریقہ ہے منانے کا؟ آپ نے مجھے اس رات اتنا زیادہ ڈانٹا تھا اور مجھ پر ڈنڈا توڑنے کی بات بھی کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ 2 لگاؤں گا 2 کان کے نیچے، اور کہا تھا کہ میں نالائق ہوں، کن ذہن ہوں، مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ وہ فوراً اسے وجہ بتانے لگی۔ لالی کے لیے اپنی ناراضگی اہمیت رکھتی تھی، اس کا شیر کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ناراض ہے، اور کیوں ناراض ہے وجہ جان کر اسے منانا بھی چاہیے تھا، کیونکہ اسے منانا تو سب حویلی والوں کا فرض تھا نا۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تو لالی نے جھٹکے سے نظریں اٹھائیں۔ آپ نے مجھے اتنا ڈانٹا، اس میں کچھ غلط نہیں ہے؟ اس کی بات پر آنکھیں پھیلائے ہوئے بولی۔ تو شیر نے آئی برو اچکا۔ تم نے ڈانٹ کھائی اپنی ذہانت کی وجہ سے، اور میں سچ میں 2 لگانے والا تھا، شکر کرو کہ بچ گئی میرے ہاتھوں سے، لیکن اگر تم نے میری تیاری کرواتے ہوئے پیپر میں سے کچھ بھی غلط کیا نا تو وہ حال کروں گا جو ساری زندگی یاد رکھو گی، وہ رعایت دیے بغیر بولا۔ اپنی پڑھائی پر غور کرو نکمی، نالائق، کن ذہن اور بد دماغ لڑکی ہو تم، کوئی چیز تمہارے دماغ میں نہیں گھستی، محنت کرو، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ نہیں مجھے نہیں کرنی، اور نہ ہی آگے پڑھائی کرنی ہے، میں بابا کو بتا چکی ہوں، اب میں آگے نہیں پڑھوں گی، میں پڑھائی چھوڑنے والی ہوں، وہ اپنا فیصلہ سناتے گردن اکڑا کر بہت فخر سے بتا رہی تھی، جیسے بہت عظیم کارنامہ سر انجام دینے والی ہوں۔ گڈ، لیکن اپنے دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ میں تمہیں پڑھائی چھوڑنے دوں گا، گریجویٹ تو تمہیں ہونا ہی پڑے گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنے والے انداز میں بولا۔ تو لالی ناک سے مکھی اڑانے لگی۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہوں، اور فیصلہ یہی ہے کہ مجھے آگے نہیں بڑھنا، اور اس معاملے میں کوئی بھی مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتا۔
मुझे आप जैसे हिटलर टीचर नहीं चाहिए। आपके पास पढ़ने से बेहतर है कि बंदा पढ़ाई ही छोड़ दे। वो कहकर जाते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। इरादा सीधा चाची के कमरे में जाने का था। पढ़ाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी लाली, मैं खुद पर किसी को बातें बनाने का मौका नहीं दे सकता। क्या कहेंगे सब लोग, खुद मेडिकल की डिग्री लेकर बैठा है और बीवी ने FSC भी मर मर के की है। नो मेरी जानू, तुम्हें तो ग्रेजुएशन करनी ही होगी। अगर सीधी उंगली से नहीं की तो उल्टे हाथ से सही, जो कान के नीचे लगेंगे तो अपने आप दिमाग में पढ़ाई का कीड़ा जाग जाएगा। वो उसकी कमर पर लहराती लंबी चोटी को चाची के कमरे में गायब होते देखता रहा। तुम तैयार हो? वो अपने कमरे में दाखिल होते बेड पर बैठे बरीरा को देखकर पूछने लगा। किस चीज़ की तैयारी? उसे अचानक खुद को मुखातिब करते देखकर वो पूछने लगी। किस चीज़ की तैयारी का क्या मतलब है? मैंने तुमसे क्या कहा था? हम पाजेब के घर चल रहे हैं। उसके अनजान बनने पर वह गुस्से से धाड़ा। ज़यार, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वो मंगनीशुदा है। वो खड़ी होकर समझाने लगी। जब तक हम उनके घर में पहुंचेंगे वो मंगनीशुदा नहीं रहेगी। उठो जल्दी से, तैयारी करो। वो एक बार फिर से हुक्म देता अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। इसका मतलब है कि आपने उसकी मंगनी तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन ज़यार, ये भी तो मुमकिन है कि वो किसी और को चाहती हो। मेरा मतलब है जिससे उसकी मंगनी हुई है। वो परेशानी से बोली। वो सिर्फ मुझे चाहेगी, मैं उसे किसी और को चाहने की इजाज़त नहीं देता। और अब एक और फजूल बात नहीं, तैयारी करो। उसको समझाना मुश्किल था, लेकिन वो पाजेब को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। फजूल बात ही सही ज़यार, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान अपनी बेटी की शादी क्या एक ऐसे शख्स से क्यों करेगा जिसकी पहले ही बीवी मौजूद हो और 6 साल का एक बच्चा भी हो? अब बरीरा बराह रास्त उससे पूछने लगी। आखिर कब तक बर्दाश्त करती? वो जानती थी कि वो लोग ऐसे शख्स से रिश्ता करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। वो खुद पाजेब की ताई अम्मी से मिल चुकी थी, जो एक बहुत अच्छी खातून थी और पाजेब को बेहद चाहती थी। वो भला पाजेब की शादी क्यों करती एक ऐसे इंसान से जिसका 6 साल का बच्चा भी था और पहली बीवी भी साथ मौजूद थी? फिक्र मत करो, अगर उन्होंने पहली बीवी को तलाक देने की शर्त रखी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो लम्हे में उसे उसकी औकात बताते हुए बोला। बरीरा ने शिकवा भरी नज़रों से देखा। कितनी फालतू थी वो उसकी ज़िंदगी में। ज़यार, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैं आपको समझाना चाहती हूँ, एक बार मेरी बात पर गौर तो करें। ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। बस बहुत हुआ बरीरा, मैंने कहा है कि तैयारी करो। इसकी तुम्हें समझ नहीं आ रही? बेकार में दिमाग ना खराब करो मेरा। जाओ जाकर सब घर वालों को बताओ। वो उसे घूरते हुए बोला। कोई भी आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है ज़यार। घर में कोई भी इस बात से खुश नहीं है। आपकी दूसरी शादी किसी को कोई खुशी नहीं दे रही। ताया अब्बू ने आपका साथ देने से, आपके साथ चलने से मना कर दिया है और ना ही वो आपकी शादी में शरीक होंगे। और घर के किसी और फर्द से आप ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। वो उसे हकीकत बताती उठकर जाने लगी, जब अगले ही लम्हे ज़यार ने उसे बाजू से दबोच कर अपने करीब किया। फजूल औरत, दिखा दी ना अपनी औकात, कर दिया सबको मेरे खिलाफ। यही चाहती थी ना तुम, इसीलिए रात को इतने ड्रामे कर रही थी। वो सारा मंजर देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बड़ी मोहब्बत के दावे करती फिर रही थी। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत? मेरे जाने के बाद कितनी देर तक उन सब के सामने आंसू बहाती रही, अपनी मजलूमियत का रोना रोती रही। कितनी देर जारी रखा वो सारा ड्रामा? कर दिया सबको मेरे खिलाफ, मिल गया सुकून। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी पाजेब से शादी होके रहेगी। घर में किसी की भी मर्जी शामिल हो या ना हो, वो मेरी ज़िंदगी में आएगी, हर कीमत पर आएगी। चाहे तुम कितनी भी गेम खेलो, तुम उसे मेरी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकती। अब मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। वो मेरी मोहब्बत है, जिसे हासिल करना मेरा जुनून है। याद रखना, वो आएगी मेरी ज़िंदगी में और तुम खुद उसे मेरी ज़िंदगी में लाओगी। कोई मेरी शादी में शरीक होता है या नहीं होता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम होगी। ये शादी मैं सादगी से नहीं करूँगा, बल्कि धूमधाम से करूँगा। और इसकी हर रस्म में सबसे आगे तुम होगी। मेरी दुल्हन को मेरे लिए तुम सजा कर लाओगी। मेरी सेज भी तुम सजाओगी और वहाँ मेरी पाजेब को मेरे लिए रुखसत करवा कर भी तुम ही लाओगी। और तुम ऐसा करोगी, तुम्हें करना होगा। वो उसका मुंह दबोचता उसके चेहरे पर फुनकारा था। बस करें ज़यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आप मुझे मारना चाहते हैं ना, तो ऐसे ही मार दें। यूँ किस्तों में तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहे हैं?
آپ جانتے ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں. آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا میرے لیے قیامت سے کم نہیں. کیا میرے لیے یہ سزا کافی نہیں ہے کہ میں اسے آپ کی دلہن کے روپ میں دیکھوں گی, اسے سوتن کے روپ میں قبول کروں گی؟ کیا میرے لیے یہ سزا کافی نہیں ہے کہ وہ یہاں میری جگہ ہوگی؟ کیا میرے لیے یہ سزا کافی نہیں؟ جسے میں جان سے چاہتی ہوں وہ کسی اور کا ہونے جا رہا ہے. زیار, میں تو ویسے ہی آپ کو کسی اور کا ہوتے دیکھ کر مر ہی جاؤں گی, لیکن مجھے تڑپا کر نہ مرے. مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب کچھ. آپ شادی کر لیں, مجھے اعتراض نہیں, لیکن اس سب میں مجھے مت گھسیٹیں. آپ کو کسی اور کا ہوتا سوچ کر میری جان جا رہی ہے اور آپ مزید میری جان لینا چاہتے ہیں. وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے سے لگ چکی تھی, جبکہ زیار ساکت کھڑا اسے سن رہا تھا. اس کے ایک ایک لفظ کو بہت غور سے اپنی سماعتوں میں اتار رہا تھا. آج اس کا دکھ, اس کی تکلیف سچی تھی. وہ سچ میں تڑپ رہی تھی. اس کی جدائی کے ڈر نے اس کے دل پر بہت سخت وار کیا تھا. وہ تو کبھی بھی اس کا تھا ہی نہیں, لیکن ایک مان تو تھا نا کہ وہ اس کا ہے, اور آج وہ اس سے وہ مان بھی چھین رہا تھا. وہ اس کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی. زیار نے آہستہ سے خود سے اسے پیچھے کیا اور نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا. جانتی ہو بریرہ, میں نے آج تک تم سے زیادہ بڑی ڈرامے باز عورت نہیں دیکھی, لیکن مجھ پر تمہارے ان ڈراموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تمہارے پاس 10 منٹ ہیں, جلدی سے تیاری کرو. پھر تم میرے لیے میری پازیب کو مانگنے میرے ساتھ چلو گی. میری شادی میں کوئی اور شرکت کرے یا نہ کرے, لیکن تم ہر رسم میں میرے ساتھ کھڑی ہوگی. اب میری محبت میں تم اتنا تو کرو گی نا. محبت میں تو انسان دوسرے انسان کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے. وہ اس کے آنسو صاف کرتا, گال تھپتھپاتا وہاں سے نکل گیا. بریرہ خاموشی سے آنسو پیتی اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی. زیار فیصلہ کر چکا تھا اور اب اسے زیار کے اس حکم کو ماننا تھا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ ضد کا پکا تھا. جانتی تھی کہ اگر وہ ایسے نہیں مانی تو اسے جان سے مار کر اس کی لاش کو اپنے ساتھ لے جائے گا, لیکن اسے ہر قیمت پر ساتھ جانا ہوگا. وہ اپنے دل پر پتھر رکھتی اپنے چہرے پر جھوٹی مسکان سجانے لگی. سو میرے عزیز لسنرز, دیٹ واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.